Good morning, everyone. Buenos días todos. ¿Cómo están? Voy a conducir la cita en inglés y español. Y luego también la información que tienen también está traducida. La presentación que les voy a dar hoy está traducida. Today, I am going to speak Spanish simultaneously as best as I can. The presentation materials are also already translated for you as well. So, thank you for joining me. Again, I'm going to introduce myself. My name is Rosario Villarreal. I am Executive Director of the Refugees of School. I welcome you all to our copy of the registration, which we have on Thursdays. So we hope to see you. We're glad to have another parent, Mrs. John, join us today. So thank you for being here. This is an important part of the work that we do at Easter Charter School and really at any public school to have this opportunity to engage with youth power. Esta es una oportunidad muy importante para las escuelas charters, igual que las escuelas públicas, que nosotros también somos, ¿verdad? Les voy a explicar un poco la diferencia entre las escuelas públicas y nosotros somos una escuela un poco más autónoma, pero es importante tener estos convictos, estas oportunidades para tener esas pláticas con ustedes. Nosotros estamos aquí para servir a las necesidades de sus alumnos, académicamente, socialmente, físicamente, y con esas conversaciones poder nosotros mejor planear para los años que vienen y para también identificar políticas que también necesitan pensar en sus. Okay, so thank you for being here today. So the main topic for today is going to be on our charter. La tópica de hoy se trata sobre la renovación de nuestro charter. Okay? So para explicar un poquito, to share a little bit about Easter Charter School. Again, Easter Charter School is a charter school, okay, which is a little bit different than regular Chula Vista Elementary School districts. So we are semi-autonomous. Just.com. You just want to mute it? Yes. Thank you. So we are a semi-autonomous school. We are what's called a dependent charter of Chula Vista Elementary Schools. And I'll explain that. Nosotros somos una escuela charter, que significa que es una escuela autónoma, pero como nosotros tenemos un autorizador que es el distrito de Chula Vista, nosotros somos una escuela charter que es semi-autónoma. Voy a explicar un poquito de qué significa eso. Okay? So first, we do have a charter, and our charter actually expired in 2022. But due to the COVID pandemic, all charter schools that have to renew were given a 2-year extension. All charter schools. This is why we are now up for renewal at the end of 2024. Okay? So this is part of the process, giving community feedback and engagement to understand and know that our charter is. Entonces, nosotros somos una escuela charter y tenemos charter, que es una petición que se hace al distrito para que sigamos funcionando la escuela autónoma. Este charter se tendría que haber renovado en el año 2022, pero por causa de la pandemia se extendió y se le dio el paso de tiempo de 2 años extra a todas las escuelas charter en Estado de California. Entonces, por eso ahorita vamos a renovar y tenemos que presentar este año que viene para tener una nueva petición empezando el año 2024. Entonces, esta petición se tiene un término al fin del 2024 y por eso la tenemos que renovar. Entonces, like it says here also, you know, the California legislature established charter schools as a laboratory for innovation in K-12 public education. By design, charter schools are free from some of the legal requirements placed on traditional public schools. At the same time, charter schools are also held to a higher standard. So
That's there's an ed code for this. Thank you. There's an ed code for this, and it's a law. It's not that the district wants it, that we want it. It's actually state law, educational code. And also, by giving charters an expiration date, our legal system forces charters to undergo regular review and to make modifications that needed. Entonces, por el Código de Educación 47.601, las escuelas charter establecidas por el estado de California son como empezaron como un laboratorio para la innovación de la educación pública y con este carácter las escuelas tienen requisitos legales impuestos a las escuelas que no son como las públicas tradicionales. Al mismo tiempo, las escuelas charter también están sujetas a un estándar más alto por responsabilidad o de responsabilidad. Entonces, nosotros por eso podemos proveer los programas como STEAM, como DAPA, STEM, y los programas de escuela, como la tutoría, los deportes, todas las presentaciones. So as a charter school, what we are focusing on are STEM and BAPA disciplines, and we're able to really work with our budget to create our Mind Labs program where our students get an opportunity to get the experience in all disciplines here at school, not just BAPA or not just STEM, but as well as, helping us develop our dual language program as well. That is, very essential for that we do as well. So it gives us the opportunity to manage our school independent from the district. Okay, but we do need an office to be able to use. Every school has an authorizer. Let's say probably 90 to 95% of charter schools, their authorizer is the county office of education. So they are completely independent charter schools. There are very few dependent charter schools, and we are one of them, as well as Chula Vista Learning Center, CWCC, River Charter, Discovery Charter, Cabo Vista Charter. They're also charters. So hay pocas escuelas que son parte del distrito, que son semi-autónomas, como CWCC, River, Discovery, Arroyo Vista, nosotros también. La mayoría de las escuelas charters aquí en el condado de Santiago, del estado, tienen un autorizador que es el departamento del condado de educación. Y esas escuelas de veras son completamente autónomas, funcionan con su mesa directiva y con todo ese. Nosotros trabajamos con el distrito en varias de los trabajos que hacemos. Okay. How does charter renewal work? ¿Cómo funciona la renovación del charter? So we are currently in the midst of rewriting our charter. And if you do not have, I don't have the charter here in front of us, but it is on our website. And if anyone, I also added at the beginning of this presentation. This presentation is available to you all. It will be made available to you all online as well. Ms. Heather Gallion is here with us. Shares this information out so that you all can have access to this. Okay, and if you ever have a question as to where our charter is, you can find it on the website. You can request okay. Entonces, nosotros tenemos esta petición charter que se puede encontrar en nuestro sitio de la red. Yo sé que a veces es difícil encontrarlo. Si ustedes no lo pueden encontrar, pueden pedirlo. Al momento, les voy a decir la verdad que el charter está escrito en inglés. Entonces, una cosa que vamos a hacer para ese nuevo charter es encontrar un servicio para traducirlo para que también ustedes lo puedan saber. One of the things I said is that the charter is written in English, so one of the mistakes that we'll have with the new charters that we translated to Spanish of our population. If there are any other languages that we have, if we have a few at the moment, we do have technology to translate as well. So we will rewrite
we currently have a committee of parents, board members. Actually, Miss Ashley Lopez, she's actually on our board. Miss Ashley Lopez is also on our board. She is not on our committee, but we have two board members that are parent representatives at our school. We all also have an opportunity for this department to run for our board. We actually have a vacancy this coming year. This is Ashley Lopez is terming out. She served the maximum of 4 years. So there is currently a nomination form available online for you to nominate yourself. We are looking for candidates. If you have any questions about what it entails to be on the board, directly to me. Speak to us, speak to Ashley Lopez. More than glad to like that is very important. Nosotros tenemos un comité ahorita que está ayudando a renovar el charter. Ashley López es parte del comité y ahorita lo que estamos haciendo también es que tenemos las nominaciones abiertas para nuestra mesa directiva y tenemos una posición abierta para un padre. Entonces, las nominaciones están abiertas y más que ahorita dar la oportunidad para decirles a ustedes que por favor, con confianza, metan sus nombres o de una amiga, una compañera que tal vez ustedes crean que puede representar a ustedes como padre. No tienen que necesariamente hablar o nominar. Sí ayuda, pero pues nosotros ahí también les podemos ayudar. ¿No? Tengan confianza en eso, por favor. ¿Okay? Nomás les quería decir eso porque sí tenemos un comité de padres, de maestros y de jugadores que está ayudando con esto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos la meta de terminar, de reescribir el charter como a fines de agosto para dárselo al distrito para que entonces ellos... Con ellos podemos estar. Oh, sí, y luego aquí vamos a... ¿Dónde encontramos ahí? Aquí están ahorita y les pueden dar la información. Sí, sí, pero si la suya está aquí de voluntaria, sí. Mrs. Ashley López le podemos dar la información para contactarse con ella. ¿Okay? Sí. All right. Entonces, there are some grounds for a charter to be denied. This is information that is important that you all know because it does happen in charters. Hay motivos para la denegación de una carta charter. Y es importante que sepamos esto porque sí pasa, y sí le pasa a las escuelas charters que de repente se tienen que parar porque no cumplieron con todos sus requisitos o algo pasó. Okay? Entonces es importante que sepamos qué puede pasar. So there are 4 reasons, or there are some reasons here that authorizers to deny a charter. One is charter is offering an unsound educational program. 2, the charter is demonstrably unlikely to successfully implement its program. They're goals are too lofty, or they don't have the resources, whatever. Unlikely to serve the interests of the entire community, this charter is located. So, is it what our community so wants? If we're trying to push something down that they don't want, then it might be something that the parents or the businesses want. So why continue, right? So this is why we dispute that. And then it fails to provide a reasonably comprehensive description of the methodology that we did rewrite the charter. Entonces hay razones por esta denegación. Uno es que el charter no está ofreciendo un programa educativo completo, que no tenemos los recursos o no estamos de veras enseñando protocolos. Otra razón puede ser que es un poco probable que el charter implemente con éxito su programa. Falta de recursos, falta de maestros, todo lo que pudiera ocurrir. Es poco probable que sirva los intereses de toda la comunidad en que se encuentra la escuela charter. Y la comunidad no está satisfecha con lo que se está presentando. Entonces es algo importante decir. Cambiar los planes o es algo que si los distritos no están sirviendo al público, ellos van a decir no vamos a autorizar el charter. Y lo último es que no se proporciona una descripción razonablemente completa de cualquier elemento del charter. Entonces, que no describimos el charter correctamente o fallamos en dar los detalles necesarios para que se explique el charter se presenta. Este charter se les va a presentar a ustedes también antes
se presente al distrito y el charter se presenta durante las juntas de la mesa directiva. Entonces, por eso es importante que también se presente con las juntas de la mesa directiva, que son una vez al mes, son un miércoles y siempre a las 5:30, ¿no? Sí, 4:30. 4:30 normalmente son de 1 hora a 1 hora y media de los puntos que tenemos. Okay, so important also to understand that once the charter is rewritten, it gets presented to first to the school, and it gets done so through our board. So our board meetings are every once a month on Wednesdays at 4:30. Usually they last between an hour and a half, so they be a little longer, 2.5 hours of action items, especially stuff that so that's where then the board here approves it for us before we send it to the CBS board for their. And so that's part of the process. And again, it's important for us to understand that we have a solid chart. There are stages for renewal preparation. So hay etapas para esta renovación. Petition, so petition and data prep, beginning with a renewal team, which we have, including staff, board members, and any other volunteers that we have, as well as having that such here. Building a narrative of the past year's outcomes using data, which we have all that data from the state and from our own measures, and then working with staff in the back office provider to ensure that the chart is in compliance with all of the requirements of all the local authorized policies. Entonces, hay etapas, ¿verdad? Para la preparación, comienza con convocar un equipo de representación, que les expliqué que tenemos, y también tener estas juntas para recibir también su información y sus datos de lo que ustedes nos quisieran dar y crear una narrativa de los resultados de los estudiantes de los últimos años, usando datos que tenemos, datos del Estado y datos de los exámenes también. Y trabajar con el personal y el proveedor administrativo para asegurar de que la escuela charter cumpla con todos los requisitos legales y las políticas de la autoridad. Entonces, no nomás es de que nosotros estamos aquí en la escuela, también tenemos que cumplir con todas las leyes, todas las políticas, para asegurar de que todo se está haciendo parejo y transparente. Okay, so I just wanted to go over that. And what makes a charter school different than other colleges? So, ¿qué hace que una escuela pública sea diferente de otras escuelas públicas? De que una charter sea diferente. Aquí hay una definición que deja darle a ustedes unos minutitos para que la lean y luego la leemos. So here's a definition of what makes a charter school different than a regular public school. So take about a minute or so to read it to yourself before we no han leído, por favor, lean. The main part is the budget. Where the district will take all the money that's in the state, and they decide how it gets provided to the students. In our case, that would like 2 hours. Oh, wow. We have a very but so that it's like school here, public school, we probably have to so really that's oh, of course. Hice una pregunta de que qué son algunas de los problemas o cuando las escuelas públicas están en distrito, ¿qué es la diferencia de la burocracia? Yo te dije, la mayor parte es el presupuesto. El presupuesto viene directamente aquí a la escuela, nosotros lo manejamos aquí directamente. Las escuelas públicas del distrito, el distrito recibe todo el presupuesto y ellos determinan cómo van a dividir ese dinero a cada escuela. Entonces, cada escuela no tiene control de todo el presupuesto que les pertenece a todos los alumnos que están en esa escuela. Es la mayor diferencia en esas adecuadas para las necesidades de nuestras.
Esa es la pregunta que ¿Cómo reparte ese dinero? ¿Puede ser por medio de la escuela o al secretario ese es el secretario del de sí, el criterio del sí, tiene que ser el primero del sí, hay leyes que tienen que ellos distribuir el dinero, pero no es el criterio del no necesariamente por ambulancia efectiva? no, y luego depende del liderazgo y cuando hay cambios de liderazgo, pues ese criterio a veces cambia. Aquí nosotros tenemos nuestra propia mesa directiva que aprueba a todo lo que nosotros hacemos. Yo no lo hago, yo lo hago con el apoyo de la mesa directiva. El distrito también tiene su propia mesa directiva, también dirige a la universidad, pero es muy diferente. Nosotros tenemos nuestra propia mesa directiva. So she's asking, how does the district divide its district distribute on different ways? But they have their own criteria. So that criteria can change that's out there. And here we have our discretion with the approval of the board. So we do create an annual budget that gets given support. And we also create another thing that is called the health cap, which is the ability plan that dictates how that money is spent. So there is pero también hay un cuarto que nosotros tenemos aquí en la escuela propia aquí que dirige cómo manejamos los fondos que vienen. Y eso es el LCAP, el plan de rol local, que también se aprueba por nuestra mesa directiva, donde se presenta todo el presupuesto de cómo el dinero se planea gastar. No es algo que independientemente yo controlo en una persona. Sí, simplemente lo que voy a preguntar es que yo lo que les interesa es a dónde van a dar el fondo, qué es lo que está haciendo, qué evolución están teniendo y lo que están dando en la escuela, que si vean los niños, por ejemplo, aquí en esta escuela, pues se puede decir que yo lo que verla y eso ha evolucionado mucho, pero ahorita es por eso que quieren saber qué se necesita o a dónde van a ir a dar el fondo. See. So her question about funding and how the district uses the funding to potentially support schools in their evolution to meet the needs of the community as the needs continue to change. So she says that she's noticed how Easter has grown in providing more services and more supports because of the fact that we do have that. So she was giving us a close. Yeah. Como que nos estaba dando usted ahorita de lo que estamos haciendo aquí, apoyando Gracias. So let me just read this definition here. We know one size fits all does not work. Se lo puede seguir en español también. Does not work when it comes to education. Our schools offer the personal attention, creativity, and passionate teaching that kids learn. Charter public schools are free from bureaucratic restrictions and red tape that gets students, teachers, and learning. In exchange, our schools are held to high performance. So, sabemos que la talla única no funciona cuando se trata de educación. Nuestras escuelas ofrecen la atención personal, la creatividad, la enseñanza apasionada que los niños necesitan para aprender. Las escuelas públicas charters están libres de restricciones burocráticas y trámites burocráticos que se interponen entre los estudiantes, los maestros y el aprendizaje. A cambio, las escuelas están sujetas a altos estándares de rendimiento. Let me give you one example of how we are more successful than Chulas elementary schools. We just currently had a speech contest, okay, for the whole school district. Well, guess what? The speech contest winners were charter schools. Well, we had our students that made it up to those rounds up there. Why? Because our charter schools support our students with that type of opportunity. Ms. Gallion, she's our innovation specialist. She actually also works in support of our speech students, helping them work on speeches, helping them write their speeches, do that and all the criteria. We have that support. Districts just don't have that type of personnel. Lo que estaba explicando aquí es que, nomás para explicar el concurso de habla que tuvo el distrito, que está abierto a todas las escuelas, incluyendo las escuelas charters, los ganadores incluso fueron abiertos en escuelas. Porque nosotros tenemos recursos como la maestrita
que ayuda y apoya a los alumnos. Nosotros estamos sobresaliendo. Como les voy a decir la verdad, el superintendente del instituto a veces no estaba tan contento que los ganadores fueron de las escuelas Chalmers. What I said is that from what I understand, the Chula Vista Elementary School District superintendent wasn't happy that the winners were charter schools. So, but that's how that's just one example. And of course, all the sports that we provide after school that and mind loves as well. Okay, so that's how the bureaucratic red tape that doesn't exist allows us to actually have those wins and those successes. Si es como esa burocracia, no nos impone, nos impone nosotros decir podemos estas ganancias y esas oportunidades para nosotros. Es uno de los ejemplos, aparte de todos los deportes que tenemos aquí, las oportunidades de bases. También, ya que estamos empezando otra vez con intercesión durante las vacaciones para los alumnos con necesidad, ¿verdad? So, again, charter schools can offer different opportunities that regular public schools don't. And we are trying to provide something that we believe the community needs based on. Escuelas charters proveen oportunidades que escuelas regulares proveen porque ellas están ahí a servir a todo el público. Y hay una administración central que dirige a todas las escuelas. Casi de una manera similar, no importa si están acá en el este de Chula Vista o en el este de Chula Vista, diferentes necesidades, pero las manejan igual. But what I'm saying here is that Chula Vista, which has 49 schools from the west side to the east side schools have different needs than east side schools, but they're managed in a very similar fashion. So, you're not meeting the needs of the students. That the requirements. We as a charter school can look at our own say this is our okay. So that's the definition. Y ahí está la definición de escuela charter. Espero que esto les ha traído a ustedes más información acerca de cómo y por qué se los charters. Por favor, hay más padres que no están aquí que tal vez todavía están un poco confundidos de ustedes ayudan a empezar a aprender la So what I'm saying is here, so we have many other parents that are not here and parents that are confused over why are we a charter and how is that different. Now that we have some of you here to help us really educate some of the parents that are not here or ask them to explain that. Okay? See, okay. And this is our vision that we currently have. This vision is also in the vision for our charter as well. But I'm not going to read the whole thing here. No voy a leer todo eso, está largo, pero esa es la visión que tenemos nosotros para los alumnos. Al fin, at the end it says students who leave this charter school will be lifelong learners who are on their way to be in college and career ready. That takes a lot, and that's our goal. Al fin, aquí la visión está estipulando que los alumnos que dejen la escuela Charter District serán aprendices de por vida que están en camino para estar preparados para la universidad y una carrera. Esa es nuestra. Yo creo que esa es la meta de ustedes, ¿verdad? Okay, so that's the same goal that parents, I believe, have for their children, is to be successful adults, either going to a university or finding a career, technical career that potentially may not be at the stage. There's many opportunities. So that's our goal. Sí, muy grande que batallar un poquito más en pasado de todas las estandarizadas de español, la atención, ¿verdad? Y ahorita se puede decir que yo he logrado mucho avance en este niño, porque incluye el niño, cuando salió de aquí ya se fue campeón, pero ya le mandaron el aviso del todo, ya aprobado, ya pasó, o sea, ya no va a batallar como un poco más batalló, y cuando fue a la mera y todavía a la So she is sharing that she believes that our students are not struggling as much more on standardized tests, Spanish standardized tests that we also give to students. She's sharing an example of her grandson who recently graduated 6th grade.
here at Eastern Charter School, and is at a regular public middle school, and he's excelling over there. She actually showed his grades. She's very proud always, because of the learning that he gained here. That she believes is superior to the learning that is happening regularly. So she's again, putting in front of us. Thank you for that. Okay. So again, charter, there's the charter renewal essential question. Tenemos una pregunta esencial sobre la renovación del charter. Aquí ustedes pueden dar sus opiniones también. Aquí diga, señora. Esta es una pregunta. Todas las opiniones que da uno en la carta que te va a renovar, ¿todas son válidas? Todas son válidas, todas son válidas. Sí, señora. Mira, le voy a enseñar algo así rápido también. ¿Okay? If I can find it, I have so many things open because I have so many things going on with me. Let me just show you here. This is what I see, and these are all the thoughts that are being shared on Thought Exchange. Okay, they're all here. They're anonymous. Aquí están todas las opiniones por el plataforma que está en línea, Thought Exchange. Aquí están todas y todas son anónimas, pero yo tengo acceso a todos y esto lo compartimos ya con el comité. Tuvimos una junta este martes, no estuvo presente la señora López porque tuvo estos otros compromisos sin trabajo, pero esto es válido, todo se está viendo por todo el grupo. Y al fin también yo les voy a hacer una presentación de los resultados de todos estos datos a la comunidad también por medio de la mesa directiva. So todo es válido, señora. So she's asking if the comments that we receive, the opinions that we get, whether it's through Thought Exchange or through this process of writing, are they are they, let's say, taken into account? Now, what I'm saying is Yeah, I see that. So I heard about the Thought Exchange, but I didn't participate. Yes. I didn't think that it would be valued that way. You know. I know. Okay, so it's open. We still have it open. I believe I don't know exactly the date that it starts. Last day of April. Yeah, last day of Oh, April. yeah, Yeah, thank so you. tenemos y por favor, usted también. We do have picking English. Those are the AM classes that start. Also rate the comments too, and the more they rate, the more importance they get, so they elevate themselves. So it takes away the judgment that I may have and say, oh, this is important comment, this is an important comment. No, these are already pre-rated by all of us. Ustedes pueden regresar al Thought Exchange si ya metieron opiniones, porque ustedes pueden revisar lo que estamos viendo por la comunidad. Y ustedes también pueden allí, entonces, como decir, ustedes pueden categorizar cuáles pensamientos son más importantes o menos importantes y así se elevan para que yo no decida qué es importante y qué no es importante. Todo ahí es por la computadora de manera, ¿ok? Así yo les digo, yo estoy aquí a su servicio, no aquí para yo beneficiarme. No, okay? So this helps me better serve you all and not my own self-interest, okay? Because I have my own opinions, my own biases, but I try to take them out. Pero la voz somos nosotros. La voz son ustedes, okay? And again, through our board of directors, including Ms. Lopez and Ms. Lasu, and of course the other board of directors that are present, we have a total of 7. Okay? So I wanted to share that with you. Right? So let me come back to the presentation. Okay. So the essential question, as we continue to address our LCAP goals and work on our charter renewal, what are some things we think charter school is doing well, and what are some things we can focus on for the next 3 years to improve? La pregunta esencial, a medida que continuamos abordando nuestras metas LCAP del control local y trabajando en la renovación de nuestra escuela charter, ¿cuáles son algunas de las cosas que ustedes creen que Eastern Charter está haciendo bien y cuáles son algunas cosas en que podemos concentrarnos durante los próximos 3 años para mejorar?
Okay, es la ciencia. Pero aquí están estas preguntas que están un poco The orientation was in Spanish for both sessions, but the classes themselves will be in English in the morning. smaller questions. So this is where I would like you all to have a conversation with each of you or on your own to give us feedback. There is a piece of there is this form that you have to fill The orientation was Spanish for both. these questions. What would you like to know? Yes. Ideas of what can we bring in to enrich our students better. If there are concerns that you have, we know that behavior is a concern. Let me just put it out there, okay? Because you'll read it on the thought exchange, okay? Behavior is a concern. Bullying is always a concern. What is it that you need for your children to come to school, be safe, be successful, and want to come to school the next day with enthusiasm? ¿Qué es lo que ustedes le quisieran en una escuela idealmente para que sus hijos, sus hijas puedan venir a la escuela con toda seguridad de que van a estar sanos, que van a estar enfocados en el aprendizaje, que van a tener una experiencia de éxito para que con toda confianza y hasta con sonrisa regresen el siguiente día para otra vez tener éxito? Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No es fácil. Okay, so here, what is Feaster doing well? ¿Qué está haciendo bien? What are things we need to focus on for the next 3 years? ¿Qué podemos concentrarnos durante los 3 años? And then the last one, what hopes do you have for your children? Y la última pregunta, no se tradució ahí, pero lo transmitió. ¿Qué esperanzas tienen ustedes para sus hijos? Si pueden tomar un tiempecito para darme ahí unos datos, ustedes, opiniones. Necesitan algo para escribir. Si no lo quieren escribir, está bien. Si quieren hacerlo en el Thought Exchange, lo pueden hacer en el Thought Exchange. No tienen que poner sus nombres aquí. No, you don't have to put your names on these. If you like, it's fine. If you want to leave your number, if you have a question about something, that's also fine. But you can also do this on Thought Exchange if you don't want to put it in writing. Okay? Pero les voy a dar aquí, ahorita son las 9 a las 8:54 parece. Vamos a tomar unos 5 minutitos para que ustedes tomen tiempo aquí, ¿ok? Les voy a dar ese tiempo. I'm going to give you 5 minutes. If you don't have anything right, I'm still going to give you 5 minutes, okay? So thank you. And if you have any questions, so Mrs. Lopez, you can ask them, okay? So I have questions about the board in general, but also just how to get involved mostly. Asking questions, write them down. I'm just really excited to get involved. So anything I can do to just set me in the right direction. I'm already know we have a meeting next week, and it's going to be at that one. But are we allowed to talk and what? Bring together any ideal questions, concerns? Absolutely. That is the primary reason why I joined the board. And I've done it for 4 years. Yeah. I was like, okay, this is where I feel like my voice is. Good. We would go ahead because it started with working teaching because my kids, Yeah, this is all I know, and not very much of it. Exactly. So if nominated and on the board, anybody that goes on the board gets trained. So we do hire our lawyers. We do hire our lawyers, but they do train out the bylaws and the charter. Good. Because that's what I really wanted to get into is figuring out not a biggest concern is how we do safety. And that's a huge fear right now. And just like I took that out last year for and I just think it's eats me. So I just needed to know. And so if that means me coming and being involved and seeing that makes it better. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. And that would be your state and our time to ask because you could bring to the people other Yeah. If there's or agenda items that you we would present it to the board or ask them to be on the agenda. And they're going to train us on that. So I don't have to stress about it. Yeah, no. Okay. Yes. And then, like, let's just say, for example, we want another security, we want, I don't know. I don't hypothetically, yeah. We would ask that to be added to the agenda, we go ahead and add easy, off, all of that, and then the board of team together, and have it that is available, we have it as budget. Not And the direction.
still, yeah, I understand. What was I saying? Other concerns, are we allowed to bring more time? Are we allotted like 2 minutes to speak? Like, how does that? So the meeting itself is very short. So we have a lot of things to talk about each item. But we can talk to our we have the form. Okay. We have the drafts. At that time though, isn't gonna be the time of Make a decision, right? they won't. They'll listen to your input and more than for anybody who's yeah, it's just brought to the board and then that. Yeah, I love that. I understand there's a whole process. I just want to learn it now. Yeah. I really love stuff. Especially and usually start making sure that everything's Yeah, absolutely. And they educate us like in regards to what resources we do all of that. yeah. I love that. Thank you so much for the information. I really appreciate it. And if you want to take my number, I would love to. Thank you. text me or call me and any further questions. Two 1-3 477. And people really get a good like some main concerns. My husband has concerns. He's on a trip right now, so he can't make it, but he's hopefully going to start being involved. And I would also recommend It feels like it takes so much more time. I feel bad. But he's so like he does such a good job. I was like, I'm impressed. He does such a good job. and then the translation for I noticed that. Yeah. I would recommend it all go to the website and pull up the charter. Because the charter is Perfect. and Okay. it's revising, and this is basically what we're revising right now. And they have it. It is all. It's a pain to dig through that website sometimes. Trying to put it stuff. If you need it, I have it electronically. Okay. And if you want to send me your email address, Roger. I really appreciate that. Thank you so much. Okay, and then is there any stipulations of requirements for being nominated for the next spot? No. So it's just a nomination. I don't have to be. No. You don't have to have any years of experience, anything like that. If you nominate yourself, once we get all of the names, we ask for like a little bio of why you? Yeah, exactly. Why should you be selected as a representative? For? So every year that I would put myself on there, Yeah. I would say a bio, and then they also translate it. Okay. I don't so I would also do administration to translate it from English to Spanish, so my audience knows what I'm advocating for. Yeah. Here, if I have to be honest, is I am taking up a spot in a neighborhood is pregnant job that is fantastic. I want to take a spot with the voice away from somebody. It really wants to. Yeah. So, I have every right. okay. I'm just making sure. I'm just like I feel some type of thing. No, don't It's feel all like that. yeah. Don't feel like that. Okay. I tried my best to understand. I picked up a lot of it. Yeah. I lived in Spain for years, and I picked up a little bit of it. But it's since we came back to Spain, it's what I got. Yeah, did you have to be military? Yeah, well, I was too. I was but I got out of years ago. Yeah, so don't even feel like that. Because they're very, very supportive. Yeah, that was so nice of him to translate. Yeah, they do that at all of the board meetings, and then any of the coffee with the principals or any that they always want to challenge. And also because they want to hear everybody's voice. And Yeah. we want to remove the language barrier. My daughter was in DI as well. It was great. I loved it. Then when we switched to COVID, Ni-report ko na naman yung picky meeting kasi may meeting sila. we could not do that. Online sila. Yeah. Sabi niya, Had to take her out. pinipilit nila na both English and Spanish daw.
Hindi, sabi ko, regresar aquí scheduled para Spanish boot, sabi ko. Ay, sinabi nung technical support. thank you. Yeah, you are right, sabi niya. I just look into it and you are correct. Vicky has been made aware of This this and they are working on a solution right now. very Yeah, I want to attend too, but it's in Spanish. Yeah. I don't want so how. gracias por dar su tiempo, sus opiniones, y sus opiniones sí son válidas. Sí se van a Pinuha niya yung telephone number ko. para Hindi seguir ko alam kung kailan ako tatawagan. estableciendo metas que van a ayudar a lo que ustedes están haciendo. Okay? Would anyone like to share something that they made Yeah. that they think we're doing well? Let me just ask. ¿Alguien quiere compartir Hindi ko alam dahil. algo de que creen ustedes que Mr. está haciendo bien al momento? Uno, dos, seis, los programas como, okay. A mí me gusta a las personas que tienen como plano a los niños, Hola, que son salidos de clase, ya están los niños y tienen a dos personas observando a todos No. para mí. Okay. Gracias. Any other point that we're doing well? Thank you. Otherwise, let's go into the second question. What are some things we can focus on for the next 3 years? Those 2 or 3 points, 2 o 3 puntos. Sí, sí. A mí me gustaría comentar que me gustaría que hubiera más poder de convocatoria con los padres para que se involucren más pues, en las reuniones, porque yo siempre he visto que tienen muy poco Sí, y aquí está la señora Irazú, que también tenemos nuestro PTO, nuestro equipo de padres, Parent Teacher Organization. Entonces ahí es donde también deberían trabajar tal vez como hacer Sí. consciente de los papás. ahí es donde nos podemos unir también. So, gracias. So thank you. So yes, getting more parents involved in the meetings and governance. Any other things that we can focus on? Yes. This is the start, but Perfect. Yeah. really worried about safety, concerning all the shoots that happen here in America. And I'm super curious about what our plans are. So that's my biggest thing that I would want to focus on for a few years is clarifying that they are everything. Yes. So, and la seguridad de la escuela, aparte, pero teniendo en mente, desafortunadamente, todo lo que está ocurriendo aquí pues, en Estados Unidos con matanzas, y que es el plan. Y sí tenemos un plan de seguridad que sí también se da que aprobar por una mesa directiva. So, yes, so thank you. That's something that we're working on and continually working on. And we do have a safety plan as well that gets updated actually. Is that on the website? It is on the website. Okay, but thank you. But yes, there is an evolution of safety that needs to be addressed. Yeah. Yo quiero comunicar lo que yo quise decir. Yo creo que es el sueño de todos los padres, ¿verdad? Yo soy abuela, pero dice que es lo que está haciendo dice se está trabajando muy fuerte en la que me gustaría que trabajara más tecnología y el lenguaje y qué sueños tengo para mis hijos hoy. Que la oportunidad que ofrece el llegar a la universidad con una buena enseñanza. Gracias. So she shared that she, wishes that we continue to improve on our technology and our access to language immersion, in particular here. And then she did go into the hopes and dreams. And she shared that she just wishes and hopes that her children are going to have the necessary educational experience to be successful in college. So, Con otros lenguajes que les abren más puertas. so with a second language, they will have more opportunities, which we know is true as well. ¿Alguien más? Someone else would like to share hopes and dreams? Yo nomás te quería comentar que lo de la carta de poder que tenía aquí, lo que bueno, mi inquietud mía es como si alguien entra con arma, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, porque nunca lo he escuchado en una junta aquí en la escuela. ¿Qué se puede hacer? Bueno, gracias por eso y eso es algo que vamos a tocar el tema y porque eso ya está como estamos escuchando ustedes, pero sí hay un plan de seguridad también que también se aprueba por la mesa directiva, pero vamos a tener que tener más convivios y más juntas para directamente
empezar a explicar cuáles son los protocolos y qué se haría, que tenemos de seguridad, por eso cerramos las puertas, tenemos cámaras y eso y lo otro. Pero sí, en eso vamos a tratar de, no tratar, pero eso es algo que necesitamos mejorar, como que está pasando. Es que como, bueno, lo que yo tenía, cuando mi niño entró a la escuela, como ya que está aquí, de principio que él entró, los primeros días me daba por estar pasando cada rato por aquí, porque yo sentía como que alguien te brinca y abren la puerta o algo por Y- me refiero a Y los padres, como ustedes, como decimos, si ustedes algo, hay que reportarlo. Porque no nomás los problemas no empiezan adentro de la escuela, vienen de la comunidad adentro de la escuela, ¿verdad? What she's saying, she had the same concern over safety, and she was figuring out what she could do at times, and her anxiety and fear at times, driving by and see what's going on, what's going on. One of the things I said, what we do as a community is if we see something, we need to report it. Yes, of course. And unfortunately, also what I'm sharing is that although we have behavioral issues at school, those type of grave situations start out in the community, and then they unfortunately come into the schools where these individuals want to commit these heinous acts where they're going to get the attention that unfortunately. Y también posiblemente ese sería un tema para una de esas empresas en el sector que podemos repasar con todo lo que hacemos acerca de la seguridad. No solamente de ese caso, pero también como si habrá un juego. Daddy, tignan mo. Simple reading na ganito, hindi English lahat. See, Paano makakaintindi yung mga non-Spanish speaking parents? It's Spanish naman. Anong sabi mo? Paano ka makakaintindi? Topics that we'll put into the beginning of the year. Paano maintindihan? Huwag mo na ikaw na. Ano ka ba? Fire drills. Paano ka makaka-catch up sa usap nila? Hindi lahat. Different safety measures that happen. So we'll definitely. Paano makaka- Tawagin mo yung Mencon. Spanish niyo. Tapasin mo yung dyan ng Pilipina. Oo. Pues, Ano? Tawagin mo ah. Sabi mo kasi. Sabi mo. Spanish eh. yo lo que me piqué es que la importancia de la salud mental de los niños. Parang hindi ka sasagot na nakakaintindi. Escuela, lo que son las armas, la importancia de que Hindi ko alam ang pangalan eh. Ano pwede mo magtanungin? hacen, concientizar al niño. Si Mariela yung batang classmate ni Elijah na maliit. Pilipina yung... Tawagan mo ah. Sabayan mo punta mo. Tapos antayin mong dumating yung time. La conciencia. Parang out of place ka oh. Sila lang nagkakaintindihan. Huwag mo nang tansin. Oo. Yes. Gracias. Nagsasiyempre mo oras. What she's saying is that she would like us to do more education on safety for Kaya lang ng oras. Minutes. to teach about, I don't, let me just be honest with you. These are things that I really need to look at sometimes at the ed code and the laws as to what we can and cannot teach, fortunately, because, Lagay mo doon. Ganun yung speaker. but regardless, we do Ang boss, para mas malakas. Hindi ka nagbaganyan. we are, Ingot eh. we have purchased curriculum to begin to teach competencies about safety and regulation. At the very young ages, the socio-emotional, because she feels that Wala patay na yata yan dati. that's job of teaching. Pero pag-uusapan nila, anong mangyari pag may Emergency. emergency, hindi mo naman Hindi mo maintindihan. Here, this is something that we're having. Correct. We're working on all that we do on that. But I appreciate huwag ka nang mag-join, hindi mo naman naintindihan. who also Use take this lang yan. a proactive stance to teach students how to be better citizens, starting kindergarten. Because unfortunately, somewhere along the lines, they learn. But here's the other part. Let me just bring some issues here. The internet and social media. This is where we need your help too, because we could do all the teaching that we want here at school, but when kids get that phone or that computer,
whether it's, we try to limit it here at school and we limit the access, but as soon as they get their phone at the end of the day, that's where they go into social media and TikTok and TikTok challenges and TikTok challenge. Let's destroy the bathroom. It makes no sense. And this is where they're learning it. And so what I'm saying is here, we need your help as well. And thank you for you sharing that. Lo que quería decir aquí que nosotros también vamos a tomar en cuenta pues, qué es lo que se puede enseñar aquí en las escuelas. Hay muchas leyes y políticas, pero si nosotros estamos trayendo productos para si estamos creciendo nuestro programa de consejería. También hay que la comunidad para enseñarlos a ustedes qué es lo que pasa con las redes sociales. Porque nosotros podemos dar la enseñanza y toda la necesaria, pero cuando tienen acceso a toda la información que no está controlada, ahí es el peligro, porque ahí es donde se manipula a veces a los adultos, ¿verdad? Pero gracias. Yo tengo a mi niña en la kinder, Sí. se va iniciando, pero una familia me comentó que primaria, me comentó que hay muchos que ofrecen droga y todo eso, y me quedé asustada porque en esta área de aquí, cuestión de droga y todo eso, porque años y yo me quedé así con 18 años, ya está. See, yeah. So she's just stating that one of her worries is just the epidemic of drugs and how they may come into the schools. And do we have that problem here at school? Because we have a middle school and we have students that struggle because they were in the community. So we're working. But, she's also sharing that she had a relative at another school where it was more of an open campus, and that was a problem. Or there were lingering problems. We don't have them necessarily. He said to us, every once in a while we have some homeless individuals that are not mentally well, and that happens sometimes because of the encampments that happen over on the other side of the 5, right? One of the things that we do is we also have a partnership with Chula Vista Department. We all are SRO. We seek any type of change. For the person that is not mentally well or seemingly that they don't belong, we call CBD partnership with them and have a resource officer. So nosotros tenemos trabajamos con la policía de Chula Vista y tenemos oficial que está dedicado en la escuela para ayudarnos cuando si nosotros notamos algo directamente a los oficiales, la verdad, de vez en cuando están tan ocupados que están. Tenemos un oficial nuevo, no puedo recordar el nombre ahorita, pero han visto la patrulla de aquí un poquito más, porque yo estoy tratando de crear una relación con él. Aquí estaciones, aquí tenemos una piscina para usted, cafecito y unos baños, ¿verdad? Daddy, may supposed to be therapy session mamaya. Alas 3:30. Our time is up. We're going to take maybe 1 or 2 more comments, and then I'll Alas 5:35. even Buo Avenue. sí. Esa me da pena hablar. No, diga. Pero ahorita la inquietud de ella, precisamente mi nieto tiene aquí, va a cumplir 8 años, entonces yo lo que Ano yan? Kaya kausap niya about doon sa issue mo. Hindi. Yung meeting ngayon parang accountability plan ng charter school, renewal, kung anong plan nila for the next 3 years. no compra facilitas o algo, le dije, a lo mejor alguien te va a querer dar un beso. Todo eso no podemos hacer absolutamente nada. May tabo ba pinag-meetingan? Hindi ko intindihan, halo-halo eh. Bakit ka pa pala bakit hindi mo maintindihan? Yan, waste your time. May battery. Tinan mo, ano may binili nila, oh. So she's just saying that she tries to teach her Hindi naman kids PTE yan eh. that, not to take or eat anything that Hindi naman PTE yan. that's one of our policies. PTE ba yan? Wait, involve ang mga parents study. Allowed to share food. Paano ka may hindi ka naman magsasalita ng First, allergies. Second, we don't know what is in the food, or if you're sharing candy, or she's saying colored candy, which
which are pills, right? They look like candy. We don't know what's in it. And so on. So that's what she's sharing, that we all as parents should also keep with our kids. One last thing that I wanted to share also is this afternoon, we also have an apparent assembly. It's called Steer Straight, and it's about the harms and dangers, actually about drugs, in particular vape. So hoy en la tarde tenemos una junta para padres a que se titula Steer Straight, que se pasa en te va a dar el manual también para los que vengan ustedes, que se trata sobre drogas y particularmente los vapes, que ahorita están en moda, por decir, para que ustedes se eduquen también de los peligros y cómo nos pueden ayudar. Hoy a las 4, a las 4:30 to 6, and this is done by professionals. Este es un taller que se da por profesionales, ¿ok? Aquí, esa es una de las pocas cosas que estamos haciendo, porque esto es hoy en la tarde a las 4. A eso me refiero con que estuvieran en la escuela con consejería profesional todo el tiempo, porque vamos a tratar una pérdida de pasar la pandemia sin olvidar temas. Y eso estamos haciendo. Ojalá puedan presentarse. Thank you for your time today. Gracias por su tiempo. Yo estoy aquí disponible. Yo sé que se nos acaba el tiempo, pero con confianza, cuando me vean enfrente, vengan y hablen conmigo. En la mañanita es cuando tengo el tiempo más libre. Thank you for being here. I am available. I know our time's up right now, but most of the time you'll see me out in the morning before dismissal. Come and talk to me or make an appointment with me about anything. Thank you for being here. Okay? Thank you. I appreciate it. It's important. Buenos días, si me permiten decirles algo aparte de que... And we're allowed to make more than one, or should we just consolidate all of our considerations into one post? You could do more than More than one? More than one. También invitarlos Thank a you so los much. No, thank you. que aquí trabajamos en la tiendita para que sean miembros, ayuden muy bien, hacemos varias actividades, necesitamos de su ayuda de verdad, hay comités donde pueden seguir participando, está aquí las filas, lo tenemos aquí también, hay muchos comités, los invito a que vengan, a que se informen, esto es para ustedes y por sus hijos, y créanme que se hace una diferencia. Tengo 10 años de voluntaria en la escuela, y he aprendido muchísimas cosas. Y a lo mejor ustedes no alcanzan a ver todo eso detrás. A veces llegamos y pedimos y eso sin saber qué procesos se llevan para nosotros vivir muchas cosas. La seguridad de sus niños, para mí igual cuando estuve de voluntaria y vi la primera vez que se llevó a cabo un ensayo. O sea, llevan la seguridad muy bien, o sea, lo hacen y me gustaría y no quiero comprometerlo, ¿verdad? Pero sí sería muy importante que se invite a los papás tal vez en algún ensayo que haya para que vean, no nos pueden decir, a ver, porque necesitan ver cómo los niños se preparan, cómo actúan. Entonces no se les puede decir a ellos, ay, va a ser de mentirita. No, ¿por qué? Porque no se tomarían en serio. Me tocó vivir uno así y la verdad sí, me asusté, dije, no, ¿qué voy a hacer? No, salí tranquila con la persona, me guió la persona que estaba y es muy interesante la verdad y les va a servir a todos. Así es que gracias por venir. Thank you all so much, future families, for joining us. We hope to see you at 4:30 here for Steered Straight. Ustedes se metieron